नवम अध्याय पाप पुण्य विचार। श्री गरुड़ उवाच पुणी गरुड़ पूछई श्रीहरि छामुरे तुम्भर कीर्ति रहिछि जुग जुगान्तरे आतुर दान प्रसंग बुझाई कहिले से दान रे केते पुण्य अछि कुह भले जीव जीवा काले कले से विधि रे दान केउ मुक्ति लभंती कुह मर्ते जन सकल बुझाई मते कहिबे गोसाई तुम्भर दासानु दास अटे सिना मुहि एहा कही न गरुड़ पୟରେ लुटिला भक्ति भरे पादुका शिर परे देला ताहार भक्ति भाव देखिन श्रीहरि धीर गंभीर वचने कहंती विस्तारी। श्री भगवान उवाच जहा पचारिल तुम्भे अवश्य कहिबी तुम्भर अज्ञता मुहि विनाश करिबी ध्यान कर गुरु मंत्र श्री गुरु चरण जप कर अष्टाक्षर मंत्र पुण पुण मंत्र जपे खंड इटी सकल पातक अंते मिलई सुगति मिले स्वर्ग लोक अंतिम काल हईले दृढ़ करी धर तुलसी वृक्ष अटई मुख मार्गे सार गोमय रे चौराकू आनंदे लिपिब ताहा परे छाया मंडपकू निर्माणिब पंचवन मुरुजरे मंडल करिन तहि दिव्यासन एक करिब स्थापन तिल तंडुल तुलसी कुश पुष्प थोई ताम्र पात्री गुबाक जे पंचामृत नेई कला खसा से आसने बर्तुले रखिब किछि कुश ताहा परे सजाड़ी थोइब भिन्न भिन्न रंगे पाट वस्त्र मान तहि कर्पूर चंदन आदि सिंचिबक नेई शालग्राम मूर्ति ताहा उपरे बसाई धूप दीप नैवेद्यादि समर्पिब नेई शुद्ध चित्ते श्रद्धा सहित रे पूजा करी प्रसन्न कराइब जे देव नर हरि तांको प्रसादे विनाश हेब सर्व पाप दिन को दिन बढ़ई धर्मर स्वरूप डरी जमगण सही स्थान को न जानती दूररू प्रणाम करिले उठी आसंती शालग्राम सम्मुखरे विसर्जिले प्राण संसार बंधनु उदारंती जीवगण मोर सुधरु जतिल जन्म हईला पाप विनाशन कार्ये आवश्यक हेला तिल देखिले असुरे भय जे करंती ताहार प्रभावे पासे पशि न पारंती मंग विभूति हेतु कुश जनमिला कुश पवित्र हेतुटी ब्रह्मा ज्ञानी गला एणु कुशासने सोई प्राण विसर्जिले उद्धार हुई जीव जानी थाओ बोले कुश अग्रे सदाशिव करंती जे वास मध्यरे श्रीहरि पुणी करंती निवास कुश धेनु विप्र अग्नि आबर तुलसी पवित्र करिबा लागि सर्वदा प्रयासी शुभाशुभ कार्य जे लुड़ा हुए कुश कुश जले व्याधि मान हुई विनाश कुशासने कुश आंबे देई अछु जान कुश तिल जब जे तुलसी जल सम आंबर पादुका मंत्र अछि विप्र मुखे से मंत्र पादुका पान करिलेटी सुखे शुद्ध मने शुद्ध जले ब्राह्मण सिंचिले पवित्र हुअंती जीवे जानी थाओ बोले ब्राह्मणे मूर्तरे मुख दाता जे अटंती मुखामुखर करता से सिना अटंती
କୁଶ ଯେପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ କହୁଅଛି, ଶୁଣ ବାବୁ ତାହା ମୁଁ ହିଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଛି। ପ୍ରେତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡ ଦାନେ କୁଶ, ମହାନଷ୍ଟ କୁଶ ଅଟେ ସର୍ବ କରେ ନାଶ। ନଷ୍ଟ କୁଶ ଅପବିତ୍ର କରଇ ଜୀବଙ୍କୁ, ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭୋଗ କରଇ ନର୍କକୁ। ନଷ୍ଟ କୁଶ ଯେତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତାହା, ଶୁଦ୍ଧ କୁଶରେ କରିବ କର୍ମମାନ ଯାହା। ନୀଚ ଜାତି ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସିଲେ, ଜପ ତପ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଅଇ ଜାଣି ଭଲେ। ନରକେ କ୍ଲେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯମଦୂତମାନେ, ଜାତି କୁଳ ତାହାରଟି ହୁଅଇ ନାଶନେ। ନୀଚ ଦ୍ୱାରେ ମବସତି କଦାପି ନ ହୁଏ, କେବଳ ଭକତ ହେଲେ ନଥାଏ ସଂଶୟେ। ନୀତି ଗୁମଏ ଲେପନ କରି ପଦ୍ମ ଲେଖି, ମୋର ରୂପ ତହିଁ ପରେ ନେଇ କରି ରଖି। ମଣ୍ଡଳ ଛିଦ୍ର ହଇଲେ ମୁଁ ନ ବସେ ତହିଁ, ଅଚିତ୍ର ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା ଆନନ୍ଦେ ଘେନଇ। ଷଢ଼ ଚକ୍ରେ ପଞ୍ଚାଶଜେ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବସେ, ଚକ୍ର ଅଧିଷ୍ଠାତା ରୂପେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶେ। ଦେବାଦେବୀ ପିତୃଗଣେ ଆସନ ଭୋଜନ, କହୁଅଛି ମୁହିଁ ଏବେ ଦେବାର ବିଧାନ। ଗୋମୟ ଲେପନ କରି ତୁଳସୀର ଜଳ, ସିଞ୍ଚି ପବିତ୍ର କରିବ ସେହି ପୂଜା ସ୍ଥଳ। ତୁଳସୀ ଅଭାବେ ମୋର ନାମ ମୁଖେ ସ୍ମରି, ପବିତ୍ର ହୋଇବ ସ୍ଥାନ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ବାରି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚାଦି ଅବା ଯମଦୂତେ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସିବେ ଜାଣିଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ସଦା ସେ ବାସ କରନ୍ତି, ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ପୂଜା ତେଣୁ ନ କରନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ଦେବତା ଘେନନ୍ତି ସତ୍ୱର, ସେ ଜଳରେ ଭୂମିକୁ ଯେ କରିବ ସଂସ୍କାର। ଏହିପରି ଭୂମିକୁ ସଂସ୍କାର କଲା ପରେ, କୁଶାସନ ଏକ ତହିଁ ପକାଇ ସତ୍ୱରେ। ଶାଳଗ୍ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତହିଁ ରଖିଣ ପୂଜିବ, ଶାଳଗ୍ରାମ ମୋଦକ ପାନ ଆନନ୍ଦେ କରିବ। ମହାପାପ କରିଥିଲେ ଜଳିଯାଏ କ୍ଷଣେ, ତୁଳା ପର୍ବତକୁ ଅଗ୍ନି କଣା ପରମାଣେ। ବିନ୍ଦୁଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ଉଦକ ସତ୍ୱରେ, ସକଳ ପାପ ବିନାଶ କରଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଲଲାଟେ ତିଳକ କରିବ, ଜ୍ଞାନାଜ୍ଞାନ ପାପ ମାନେ ବିନାଶ ହଇବ। କୋଟି ତୀର୍ଥ ଜଳ ସଙ୍ଗେ ସମ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଅସୀମ ଅଟଇ ସେହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଫଳ। ବିଷ୍ଣୁ ନଖ କୋଣୁ ଜାତ ହୋଇଅଛି ଯେଣୁ, ମହାମହିମା ତାହାର ପ୍ରକାଶଇ ତେଣୁ। ଗଣ୍ଡୁ ସେ ପାନ କରିଲେ ଗଙ୍ଗାର ଜଳକୁ, ହେଳାରେ ବିନାଶ କରେ ସକଳ ପାପକୁ। ଜନ୍ମ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ପାଶୁ ହୁଅଇ ମୁକତ, ସ୍ୱର୍ଗେ ବାସ ସଦା କାଳେ କରଇ ନିୟତ। ମହାପାପ ମାନ ତାର ବିନାଶ ହୁଅଇ, ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ଏହା ଜାଣ ବାବୁ ତୁହି। ପ୍ରାଣ ଯିବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଧାରଣ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯଦି କରିଥାଏ ସେହି ପାନ। ନାଶଇ ସକଳ ପାପ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ, ନରକ ଦର୍ଶନ ନ ହୁଅଇ ତା ଭାଗ୍ୟରେ। ସେ କାଳେ ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶୁଣିଲେ, ପାପ ରାଶି ନାଶ ହେବ ଜାଣିଥାଅ ଭଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ମାଳା ହୃଦେ ଧାରଣ କରିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଥରେ ଯେବେ ମୁଖରେ କହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ଜାତି, ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣେ ହୋଇବେ କ ମୁକ୍ତି।
गीता पढ़िब शुणिब मृत्युकाल जाणी पूर्वे कही अछु ताहा रजा फल पुणी मो मुखरु ब्राह्मण जे उत्पत्ति होइले बाहुरु क्षत्रिय जाति जन्म लभिले उरुवश्य शूद्र जे पादरु सम्भूत महर स्वरूप जाण एहांकर तत्व ब्राह्मणଙ୍କ मुखु तेणु शुणिब पुराण तिळे हेले जमवादा न लागई जाण बार्धक्य काल आसिले गुरु मंत्र घेनी सन्यास आश्रमे हर दिवस रजनी निज निज जाति दंड धारण करिब मोर मंत्र जपि निश्चिंतरे दिन नेब चतुर्विंशाक्षर जप न्यास आदि करी स्वाहा स्वदा अग्निकुंडे करिब विचारी न्यास करी गायत्री की विधि मते भजी नेत्रनाश आदि अधो द्वार को निरोधी जुग बले प्राणवायु ऊर्ध्वकु तोलिब तालुका द्वारे ताहाकु निर्भरे छाड़िब सबु इंद्रिय जे क्षीण हुअंती से काले पवन जीवाकु बाट केउठी न मिले आंबे जे पवन रूप पवनटी जीव भिन्न नुहे आंब ठारू बोली न जानिब जीव थिबा जाके अहंकार करुथाई जीव गले सर्व विनाश हुई काल आसी दिन राति बसी थाए जगी पाप पुण्य हेतु दुख सुख देवा लगी से काल रे गुरुदत्त मंत्र सुमरिले विष्णुदूते सहाय हुअंती ताकु देले जमदूतंकु दूरकु घउड़ी दियंती रथरे बसाई बई कुंठकु नियंती गर्भे जेउ जन विष्णु स्मरण न करे मले तीनी भागे देह मिसई माटीरे भस्म बा मूर्तिका बा कीट रूपे हुए शेष परिणत एही परिदेह बये एही शरीर होइछि जेपरि भियाण कहुअछि ताहा मुहि मन देई शुण जल अग्नि वायु भूमि सहिते आकाश निर्माणिले मिसाई जे सावित्री विलास मृत्यु काले जले जल तेज जे अग्नि रे पवन पवने आकाश जे आकाश रे भूमि भूमि रे मिसई शून्य देह पड़े बिना देह जीव आकाश रे जाई उड़े पाप पुण्य कर्म बलु शरीर मिलई से शरीर आनंद रे जीव प्रवेशई माया शरीर अटई सही गति सीना केवल कहिबा पाई दुखर जंत्रणा दुषादुष विचारिण समन राजन जीव गणे निरंतरे दियई कषण पांच मन सहित रे 25 प्रकृति पाप पुण्य फल भोग सेमाने करती जीव उद्धार कारण पुराण पठन अथवा ब्राह्मण मुखु करिब श्रवण गुरुदत्त मंत्र जप अटे सही परी दान ध्यान तार संगे अटे समसरी एमान करी नथिले पाप हुए नाश निरंतर मिले पुणी ताकु स्वर्गवास अत्यंत पापी जे पुणी धर्म न करई तार मृत्यु काले जम आसी प्रवेशई महिष वाहन चढ़ी काल जे विकाल संगे घेनी जंतुपति आसई तत्काल गले चर्म पास देई नियई उटारी पापकु से जंतुपति आगु स्थिर करी नाना दिन रक दुख दियई ताहाकु
କେହି ଆହା ବୋଲି ନ କରନ୍ତିଟି ତାହାକୁ। ସେହୁ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଅଟଇ ଦାନୀ ବ୍ରତୀ ଯତି। ମୋର ମନ୍ତ୍ର ମୋର ଗୀତା ସେ ପାଠ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ପାଦୁକା ମନ୍ତ୍ରକୁ। ହାର କରି ପକାଇ ନ ଥାଏ ନିଜ ବୁକୁ। ଅବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ରେ ଲେଖି କରଇ ଧାରଣ। ଦେଖି ନ ଦୂରୁ ପଳାଇ ଯାଏ ତାକୁ ଯମ। ଏହା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ଯେ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହୋଇ। କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ପାଦରେ କରଇ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷି ଉପାଖ୍ୟାନେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାरणं ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ।